Tara, silip tayo sa taas. Oh, wala mo aakyas eh. Maya. Gawin mo muna yan. Ano iya? Mga nagwagi. Kain na po. Out sa mga kaklase ko dyan. Ito na yung mga klase ko. Mga outsider oh. Oh, ito meron. Yun. Yabang. Yabo, nagbigay. Lagi. Nabibigay na naman siya. Nakabibigay na naman eh. Vlog na. Video. Bibigay na. Ubus na pang parking oh. Soli mo pagpatay na camera. Soli mo pagpatay na camera. Soli mo natin, patay na camera. Baka mamaya ano. Soli mo natin. Kumari lang yun, vlogger eh. Video mo rin. Video. Sorry, pakita mo rin. Sige rin. Mukha siya rin ng baka rin. Baka rin. Awer, oh. Kita-kita na eh. Flower te, oh. Mama agad yan, oh. Oh, diamond. Gusto yun? Sabi ni nanay, oh, diamond. Oh, diamond. Ha? Diamond. Diamond? Natin siya na yun. Tinatawa na tayo. Yan. Oh, Letter D? Ano yung letter D? Ay, mali. Ulit. Miss Pera. Yan. Diamond. Diamond. Tira. Diamond yan, par. Oh, diamond. Letter A. Ulit. Diamond yun eh. Diamond. Speed. Ray. Speed. Ray. Oh, Bawal flower. ka. Walang gagambay. Pasok na lang punan. Ito eh. Flower. Oh, sabi. Buras. Bayan. Uy, una rin. Diba? Tanga na yung 20 pre. Yun, 1,000. Tayo mo lahat. Huwag natin. Marami ito, maraming kalaban. Marami. Hindi kagaya niyan, 4 lang. Pre, flower. Okay. Ayan, Oh. Yo! Ray. Mendos te. Giyang. Hey. Yes. Tama. Diamond dos. Yan. Puwet. Si Kwenta na tabi, isa pa lang tama. Ano nga yan? Speed. Ah, dos na. Hindi matanda, dinadaya. Lahat na So, inikot na namin eh. Namin. Sila pa. Ano yan? Flower yan, te. Oh. Pamilyan. Oh, flower. Flower.
Tingin ulit ng 2 piso. Ayusin mo lang yan. 200, malaman yan. Hindi ko lang